Lord, in your precious name, the name of Jesus, we come around the word tonight and we just open up our hearts and minds to receive, to experience, to be taught and to experience the learning of the kingdom and the presence of God. And I thank you that as you speak to us, your word comes to life. And I thank you for a multitude, Lord, of people in this room, both physically and digitally, that are growing in the ways and the works of the Lord. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen. Amen. We moved into a house many years ago. Dan kita pindah ke satu rumah bertahun-tahun yang lalu. And when Grace and I moved in there, the owner didn't leave the house spotless or immaculate. They left behind a couple of things. Jadi ketika kita masuk ke rumah tersebut tuh pemilik lamanya itu tidak biarkan rumah itu dengan meninggalkan rumah itu dengan bersih, masih ada kotoran sana sini, barang-barang bekas sana sini. And one of the things that was left was a big pot with a tree in it, which was kind of about a couple of meters high, and really was just a branch with a very few leaves on it. Dan ketika kita masuk tuh ada satu pot yang dengan satu tanaman cuma sisa ranting dengan beberapa helai daun saja di pohon tersebut. And I remember looking at that tree and thinking, well, I don't have any use for that. And we moved the tree into a particular corner. Dan kalau kita lihat pohon itu, kayak aku nggak suka pohon ini ya, kita akhirnya pindahkan pohon itu di satu sudut. And it literally sat there for years and for years and for years. Dan pohon itu tetap aja di situ, di pot tersebut tuh bertahun-tahun. Some of you know the tree that I'm talking about. You've Dan been mungkin there. dari kalian tuh tahu pohon apa yang aku sebutkan di sini, kamu pernah lihat dan kamu pernah kayak melaluinya. And I remember looking on many occasions because the tree kind of sat where my car was. And I looked and thought, sad little tree, like you've been here a long time, you've been watered, you've got soil, you've got everything you need, you've got all the potential, but you're never becoming anything. Kamu pohon yang kasihan ya, kamu udah ada tanah, kamu dikasih air, tapi itu kamu nggak kemana-mana. And then one day, tapi satu hari, years had gone by. Dan bertahun-tahun sudah lewat. Grace and I decided, Grace dan saya membuat keputusan. We need a tree out the front yard. Kita butuh pohon di depan rumah kita. A tree that'll kind of bring some life and some joy and some fruit, some beauty. Pohon yang akan membawakan suatu kehidupan, suatu keindahan, buah atau apapun yang bisa kita terima dari pohon tersebut. So instead of going down to the nursery and buying something, and having to pay for it and then nurture it because it was really small and kind of build it, we thought, why not plant the tree? Dan dibandingkan kita pergi ke tempat yang jualan tanaman-tanaman dan akhirnya kita berpikir, kenapa kita nggak coba tanam pohon ini? So we called some of the boys around, some of you know who you are. Dan kita panggil beberapa cowok-cowok yang di gereja, dan mungkin kamu tahu siapa kamu di sini. And we dug a big hole in the ground. Dan kita akhirnya gali satu lubang yang besar. Took the tree out of its pot. Dan kita ambil pohon itu keluar dari potnya. And put it into the soil. Dan taruh di dalam di tanah yang lebar, yang luas. And we looked at the sad tree out the front yard. Dan kita melihat pohon yang sangat sedih itu di depan halaman rumah kita. But I want to tell you, and I have witnesses here today, to tell you that it wasn't long before that tree began sprouting green leaves, deep green leaves, and branches began to grow until the tree literally took over the front yard. Dan nggak berapa lama kemudian pohon itu tiba-tiba mulai ada daun-daun yang gelap, yang hijaunya, dan akhirnya mulai ada cabang-cabang lain yang mulai munculan, ranting-ranting lain. Akhirnya nggak lama kemudian jadi besar sekali pohonnya. For years the tree had been nothing. Dan selama bertahun-tahun pohon itu kayak nggak ada apa-apanya. It was only when someone or some people had the faith to say, we want to plant you in the ground, that activated the potential inside of that tree to flourish. Dan sampai akhirnya ada orang berkata, aku pengen tanam kamu di satu ini, dan akhirnya tuh mengaktifasikan semua potensial dari pohon itu untuk keluar. How many of you know there's a difference between surviving and thriving? Dan siapa yang bisa membedakan yang cuma bertahan hidup atau hidupnya penuh dengan kelimpahan? Bedanya apa? We can go through life breathing, existing, just the day-to-day, all the routine, all the things everybody does, or we can genuinely grow and succeed. Kita bisa hidup dan cuma bernafas, lalui hari-hari, atau kita bisa lalui hari kita dengan penuh kesuksesan. Some of us work hard, we fight hard, we work long, we kind of do all the things that we know naturally we ought to do, but we're like the tree in the pot.
Dan kita mungkin hidup kita tuh kerjanya keras sekali, banting tulang dengan sangat keras. Hidup kita seperti pohon yang di dalam pot tersebut. All the potential's there. The seed, the soil, the sun, the water, everything, all the nutrients. Semua potensial, semua hal yang bisa mengembangkan pohon itu di sana. Ada tanahnya, ada sinar matahari, ada air, semuanya ada di situ. We're only lacking one key ingredient, Kita and that cuma is kurang satu kunci bahannya sini, being planted. yaitu tertanam. Being planted. That's Yaitu it. tertanam, itu saja. No big difference, no big deal. You say, why is that so important? But the reality is, it is important. Nggak ada hal yang besar, tapi ini hal sederhana saja, tapi hal sederhana ini sangat penting. In Matthew 13, Mark 4, and Luke chapter 8, three of the Gospels talk about this one story. Di tiga Injil ini, Matius, Markus dan Lukas ini berkata hal yang sama di sini. The sower walked along, sowing the seeds. Yang penabur ini menabur melalui jalan tersebut, tanah tersebut. And some of the seed fell onto the pathway and it was eaten by the birds. Ada yang benihnya tuh terjatuh di bagian orang berjalan tuh, akhirnya tuh dimakan sama burung-burung. Some of the seed fell onto the stony ground and there was no root or no soil there to take the root, and it just withered and died. Dan biji-biji lainnya mungkin ada yang jatuh di tanah yang bebatuan dan nggak cukup tanah di sini, akhirnya dia tumbuh dan nggak cukup tanah, dia mati lagi karena matahari terlalu panas dan membakar akarnya. Some of the seed fell into thorny grounds, the place where there were weeds, and the weeds, which represents the enemy and the world, choked that seed. Dan caused it ada to juga die. benih-benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Ketika benih itu tumbuh, semak durinya itu karena lebih besar, akhirnya memakannya. Semak duri ini menjadi satu lambang dari dunia ini. Ada godaan atau apapun itu juga di dalam dunia ini. But there was some seed Tapi ada juga benih-benih yang lain that was sown into good, fertile soil that was planted into the right ground, and it flourished and it bore fruit, significant fruit. dan akhirnya ada benih-benih ini yang jatuh di tanah yang sangat subur, tanah yang penuh dengan nutrisi, akhirnya bisa bertumbuh dan berbuah dengan buah yang sangat signifikan. Imagine yourself as the seed, Coba imajinasikan dirimu seperti benih tersebut, sebagai benih tersebut. because every seed is somewhere. Karena semua benih itu ada di mana? Whether in the sower's basket, whether on the ground, whether in the stony or thorny, or whether in fertile soil, every seed is somewhere. Jadi semua benih itu ada lokasinya. Lokasinya mungkin di kantongnya petani, atau di tanah bebatuan, di tanah yang penuh dengan semak duri, atau di tanah yang subur, atau tanah yang tandus itu. Where are you tonight? Jadi di mana kamu hari ini? Where is your life situated Jadi tonight? situasi hidup kamu tuh di mana sekarang? I know you might say, well, I'm in the church, Pastor. I'm sitting here. Can't you see me? Yeah, I can see you. Mungkin kamu berkata, pendeta kamu gak bisa lihat, aku duduk di gereja, kamu bisa lihat aku kan? But what I'm really asking is, what soil are you in? Jadi aku pengen bertanya kamu malam ini, kamu di tanah yang jenisnya apa? Jenis tanah kamu apa? Are you planted in such a way that your life will bear fruit? It's just destined to bear fruit? Apakah kamu tertanam di satu tempat di mana kamu bisa berbuah dengan luar biasa? Or are you a wanderer, a floater, one that's kind of, wishing to bear fruit but happy to remain in the pot? Dan kamu menjadi sebuah benih yang kayak kamu nggak tahu kamu di mana, kamu cuma senang aja di dalam satu pot. For every believer, Karena semua orang percaya it's essential itu sangat penting that we get planted into the places God has commanded and commissioned us untuk to be planted. tertanam di satu tempat di mana Tuhan perintahkan kamu untuk tertanam di situ. Rachel, my sister, and I Rachel, had adikku. a good chat on Friday night. Who enjoyed that, by the Ya, way? kita mengarah suatu perbincangan yang bagus, dan siapa yang menikmati? I truly love sitting down with people who just speak the word. Dan aku senang sekali, gemar sekali duduk bersama orang yang berbincang dengan firman Tuhan. Because I assure you that it's not the church building itself being planted in this square rectangular place Dan that is going to bring you to a place of fruitfulness. Aku ingin berkata kalau bukan cuma 4 sudut ruangan ini yang disebut gereja ini yang akan membawakan buah dalam hidupnya kita. But it's the word of the living God Tapi that moves and melainkan- breathes on the inside of us, that causes the sprout to rise and to become something great. Tapi melainkan firman Tuhanlah yang membuat kita tuh akhirnya bisa bertunas, berbuah, dan sangat-sangat lebat buahnya. But how many of you know you can't turn up to church, at least you can't turn up to this church, without hearing and without being blessed by the word of God? Dan kita nggak bisa datang ke gereja, dan terutama di gereja ini tanpa bisa diberkati oleh firman Tuhan.
You can go the whole week long if you want to and not open the Bible, but if you walk into this building, the Bible will be spoken to you. Jadi kalau kamu mungkin hidupnya tuh sepanjang minggu nggak baca Alkitab, tapi kalau kamu ke gereja di sini, firman Tuhan akan diutarakan ke dalam ke Amen. kamu. Amin. This is what the scripture says in Psalm 1. Inilah yang di Mazmur 1 berkata, Blessed is the man. Anyone want to be blessed? jadi berbahagialah orang yang di sini. And this is not just talking to men, by the way. This is not specific to a gender. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. This is talking about somebody who is engulfed with and surrounded by the word of God. Jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Tauratnya siang dan malam. Ini berkata orang-orang yang berkumpul dan gemar akan firman Tuhan. Someone who continually fills themselves and positions themselves for the word upon the word upon the word. Ini adalah orang-orang yang terus memenuhi diri mereka dengan firman Tuhan demi firman Tuhan demi firman Tuhan. Verse 3, he shall be Di ayat yang ketiga berkata, like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf shall not wither, and whatever he does shall prosper. ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. I love that. Aku sangat suka ini. And I love the fact that I've watched this in seasons, and I've seen it in my own life, and I've watched it in people in my life. I've seen it at work. I've seen it proven. Dan aku lihat ini terjadi musim demi musim dalam hidupku, dalam orang-orang, dalam orang sekitarku. That when we plant ourselves Dan ketika kita tanamkan hidup kita, and root ourselves under the word of dan God kita and in the house of the berakar Lord, di dalam firman Tuhan, di dalam gerejanya Tuhan, he will never fail us. dan dia tidak akan pernah gagal We will dalam hidup kita. be fruitful in Jesus' Kita name. akan benar-benar berbuah dalam nama Tuhan Yesus. So I want to share 4 things tonight with you Aku that I akan really bagikan hope 4 hal malam hari ini will just encourage you to make good choices around being planted in the house of the Lord. yang akan mendorong kamu mengambil keputusan yang benar untuk tertanam di dalam rumahnya Tuhan. And we're going to use this verse, Psalm chapter 1 verse 3 as the foundation. Dan kita for it. akan ambil fondasi dari Mazmur 1:3 ini dalam khotbah malam hari ini. So the first thing is be planted in the place where God has prepared for you to be nourished and fed. Yang pertama, tertanam di tempat yang tepat yang telah Tuhan sediakan agar Anda menjadi bergizi dan diberi makan. Turn to somebody next to you and tell them it matters how and where you are planted. Dan kasih tahu orang ke samping kiri kananmu, itu penting sekali di mana kamu tertanam. It matters. Itu sangat penting. The tree in the pot is very different to the tree in the ground. Jadi pohon yang di pot itu berbeda sekali dengan pohon yang di tanah, yang beneran tanah. The how and the where makes a difference. Jadi itu di mana itu sangat penting, dan bagaimana itu juga sangat penting. Where is this tree planted? Dan di mana pohon ini tertanam? This tree is planted by the riverside. Jadi pohon ini tertanam di samping aliran sungai. Knowing that the rivers are the place where the water is freely available. Jadi di mana tuh aliran air tuh bisa mengalir dengan sangat-sangat dan tanpa batasan. The waters of the word are literally refer to or mean the Holy Spirit. Jadi itu aliran air itu berkata memegang suatu gambaran dari Roh Kudus. To be planted in a church where the presence of God is available. Untuk There's nothing tertanam like it. di dalam gereja yang benar-benar tuh di dalam rumah Tuhan yang nggak ada batasannya, Roh Kudus tuh bisa bekerja. The tree receives water. Jadi pohon ini terima air, And through that water, it receives the carbohydrates that it needs to convert into energy to be strong and empowered Dari on a daily basis. air itu akhirnya dia terima karbohidrat untuk bisa bertumbuh dengan kuat dan bisa bertahan sepanjang harinya. The fact that it's planted by the water means it has a constant stream. This is not a Sunday thing. The tree wanders on a Sunday to the water side. It's planted in the house so that there's a constant nutrition. Jadi ini cuma bukan airnya yang cuma datang si hari Minggu saja, tapi airnya tuh mengalir setiap harinya, dia terima nutrisi setiap hari. It's right beside the source of life. Jadi itu benar-benar tuh di samping sumber kehidupan. I want you to know that God's house, the church, provides a place where we are constantly watered.
Jadi aku pengen kasih tahu kamu itu rumah Tuhan itu diberikan kepada kita sehingga kita bisa senantiasa diberikan air, diberikan suatu sumber kehidupan. I'm praying for you every day. Dan aku berdoa kepada kalian semua setiap I'm hari. speaking God's promise over you every Aku day. mengucapkan janji Tuhan untuk You hidupmu can setiap choose hari. to walk in it, that's your choice. Kamu bisa pilih untuk menjalaninya, itu pilihanmu. But know this one thing, that Tapi- you are being watered every day. Tapi aku pengen kasih tahu kamu senantiasa dikasih air, disirami setiap harinya. If you need spiritual feeding, something you can tangibly watch or see, go to Instagram, watch the Creative Trio. Every day there's something to water your life. Jadi kalau kamu butuh namanya suatu siraman rohani, kamu bisa ke Instagram, kamu lihat aja di Creative Trio punya. Turn to Antioch Gospel Church on Antioch Sydney on Instagram. There's always something every day Kamu to bisa water buka your life. di Instagramnya Antioch Sydney. Di situ ada lagi firman-firman yang bisa menyirami hidupmu. There are meetings, public meetings, 3 days a week, Friday, Saturday, and Sunday, and there's a life group somewhere in the middle. There's watering constantly. Dan juga ada pertemuan rohani yang terjadi di hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan juga di tengah-tengah minggu juga ada namanya Komsel. Di situ kamu juga bisa disirami oleh firman Tuhan. It's not that difficult. Itu nggak susah. But you know what happens with a lot of us? Tapi tahu nggak apa yang terjadi dengan kita semua di sini? We simply don't realize or prioritize the power of the house. Kita nggak sadar bagaimana pentingnya untuk memprioritaskan rumah Tuhan. So our lack of priority causes us to make other choices. Jadi karena kita nggak mau prioritaskan hal yang benar, ya kita pilih hal yang salah. Jesus talked about this in Luke chapter 14, Dan Yesus berkata di sini di Lukas 14, about how he was calling people to the supper. dan di mana ada pepatah berkata dia lagi memanggil orang untuk masuk dalam suatu perjamuan. Come, everything's ready. Dan The dia table's datang ke prepared. sini, semua sudah siap, makanan sudah siap, The nutrition's all here. The food's prepared. There's semua nutrisi watering. di There's sini, everything you need. makanan di sini, semua air di sini, semua yang kamu butuhkan di sini. This is what it says in verse Ini yang 18. dikatakan di sini di ayat 18. But they all with one accord began to make excuses. The first said to him, I bought a piece of ground. I must go and see it. I ask you to have me excused. And another said, I bought 5 yoke of oxen. I'm going to test them, so I ask you to have me excused. And still another said, I've married a wife, and therefore I cannot come. Excuses, excuses, excuses. Dan Lukas 14:18 berkata, tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya dan aku minta dimaafkan. Yang kedua berkata, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Lalu yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Alasan demi alasan demi alasan. To be planted Untuk tertanam means to choose the place of our nutrition adalah untuk memilih tempat di mana kita bisa terima nutrisi. and to remain in that place. Dan bisa bertahan di sana. These people in this scripture decided to do what they thought was more important. Dan ayat-ayat ini memberikan contoh di mana orang-orang tuh pikir ini hal yang lebih penting untuk mereka lakukan sekarang. But what might have happened Tapi apa yang akan terjadi? if they decided to do what God thought was important? Kalau mereka pilih apa yang sebenarnya Tuhan pikir itu paling penting untuk mereka. These 3 were like the tree planted in the pot. Dari 3 orang ini pasti akan seperti orang yang lagi tertanam di pot sekarang. When God wanted them to be the tree planted in the ground. Dan padahal Tuhan tuh pengen tarik mereka untuk menjadi pohon yang tertanam di dalam sebuah tanah yang subur. Here's another thing to pay attention to. You know, when we say to be planted in the place where you will be nourished and fed, often seems like a one-way relationship. Jadi ketika kamu berkata kalau kamu dipanggil untuk tertanam di suatu tempat yang subur, kamu akan dikasih makan, seperti seolah-olahnya itu cuma satu hubungan yang searah. Sounds like we turn up to church and we kind of get something or receive something. Some people even see church like that. What can I get from God today? What can I get from the church today? Dan mungkin ada orang berkata tuh aku datang ke gereja, duduk, dapatkan apa? Itu banyak orang punya konsep demikian. Aku datang ke gereja pengen dapatkan sesuatu, apa yang aku bisa bawa pulang, apa yang aku bisa bawa sekarang. But the truth is, not only where we're planted, but how we're planted makes a difference. Jadi nggak cuma di mana kita tertanam, tapi bagaimana cara kita tertanam itu juga penting. The tree is beside the waters and it's receiving nutrients from the waters, but it equally pours back into the waters. Jadi pohon yang tertanam di samping aliran sungai itu terima nutrisi dari sungai tersebut. Dan dia juga memberikan balik kepada sungai tersebut. Science tells us of all kinds of benefits. Ilmu pengetahuan itu
memberikan kita banyak sekali pengertian tentang ini. that the tree pours back to the water. Kalau pohon ini juga menuang balik nutrisi ke dalam air tersebut. They help to spread the steam energy, to reduce soil corrosion and flood damage, to support the microbes and the other little animals that are living inside the water. There are many benefits. Jadi itu ketika pohon tersebut diuntungkan dari air itu, dia ditempatkan, ia juga secara signifikan berkontribusi ke sistem ekosistem sekitarnya. The tree roots become like a biofilter. Jadi itu akar dari pohon itu seperti filter yang alami. They prevent pollutants and algae. Dan dia juga menghalangi dari namanya hal-hal yang bisa bawa polusi atau kayak jamur-jamur atau benalu-benalu. Create fresher air, Dan juga menciptakan udara yang lebih segar. keep the environment cooler, Dan membuat lingkungan di sana tuh sejuk. provide a home for wildlife, Dan juga menyediakan tempat tinggal untuk hewan-hewan liar. and even raise our personal, human, mental, and physical health. Dan juga bisa memberikan kesehatan secara mental dan fisikal bagi manusia. Yes, the tree is drawing from the water, but the tree is also contributing to the environment. Dan iya emang benar pohon itu ambil nutrisi dari air tersebut. Tapi pohon ini juga memberikan kontribusi balik ke dalam dunia ini. When you come into the church, Ketika kamu datang ke gereja, are you a spiritual consumer or are you a spiritual producer? apakah kamu seorang yang menjadi konsumer dari hal-hal rohani atau kamu menjadi produser dari hal-hal rohani? Do you take or do you contribute? Apakah kamu cuma mengambil atau kamu juga memberi? The people who are genuinely nourished Kalau orang-orang yang benar-benar bertumbuh dengan luar biasa, are the ones who don't just take, they know how to pour out. mereka adalah orang-orang bukan cuma tahu, cuma mengambil-ngambil saja, tapi juga memberi kembali. The healthiest environments are the ones where people flourish together, grow together, live in unity. Jadi orang yang paling bagus itu adalah lingkungan di mana orang-orang hidup di dalam keharmonisan dan memberi satu sama lain. We feed others just as we ourselves are fed. Dan kita memberi makan orang lain dan kita juga diberi makan. Now you guys are all sitting here mighty quiet today, Dan okay? kita semua duduk di sini dengan sangat tenang, dengan diam. I don't know why that is. You Aku kind of nggak got tahu in a kenapa. habit maybe, a bad habit. Mungkin ini kebiasaan burukmu. Because let me assure you of one thing, a responsive crowd draws more out. Aku pengen kasih tahu kamu, orang kerumunan yang memberikan respon akan menarik lebih banyak keluar dari apa yang bisa aku khotbahkan. You guys want good preaching messages? Kamu mau nggak khotbah yang luar biasa? Okay. Before you clap about Dan it, sebelum kamu tepuk tangan untuk itu, if you want good preaching, you Kalau- got to work for it. kalau kamu mau khotbah yang bagus, kamu juga harus berkontribusi. This is not just me working for you. Ini bukan cuma aku saja yang bekerja untuk kamu, Because it's not about me, it's all about Him. karena ini bukan tentang aku, tapi tentang Tuhan. We draw off each other, we build each other, we strengthen each other, and together we go on the journey. Kita saling tarik menarik dan kita bersamaan akan masuk dalam suatu perjalanan. Until we demand, Sampai kita meminta, we don't get nothing. kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Some people say, you know what, I don't seem to be getting much out of church anymore. I don't, blah, blah, blah. All these things kind of come out and you go, well, look, why is it that A, B, C, D, E, F, everyone else is getting something out of it, but not you? Why? Dan They mungkin got the ada- same teaching, they got the same meetings, they got the same anointing. Why not you? Mungkin ada orang berkata, aku udah ke gereja tuh udah malas nih, soalnya aku gak dapat apa-apa. Tapi aku pengen bertanya kepada kamu, kenapa orang A, B, C, D, E dapatkan sesuatu, tapi kamu gak dapatkan apa-apa? Ini pertanyaan di sini. When we want to receive something, we've got to demand something. Jadi kalau kita ingin menerima sesuatu, kita harus meminta sesuatu. The last time I saw, if you go to the restaurant and you don't pick up the chopsticks and the knife or the fork or the spoon, the food sits in your bowl and goes cold. Jadi kalau terakhir kali aku ke restoran itu, kalau aku nggak ambil sendok, garpu atau semua peralatan untuk makan itu, makananku cuma akan di mangkuk saja, nggak akan tersentuh. I don't mind feeding a baby because I know a baby can't feed themselves. Dan aku nggak keberatan untuk menyuapi anak kecil, dan aku tahu bayi itu kebanyakan tuh nggak bisa makan sendiri. But there comes a time, Tapi ada waktunya, like my 3 children, if they asked me to feed them, I would say, no, thank you. kalau 3 anakku yang udah gede itu, mereka minta aku suapin mereka, aku bilang enggak, You are old enough. kamu sudah cukup dewasa. You, the church, Kamu are adalah old gereja, enough. kamu sudah cukup dewasa. Jesus went into his hometown and it says he couldn't perform many miracles there because of the unbelief. Why? There was no demand. Di Alkitab berkata tuh, Yesus pergi ke kota asalnya dan nggak ada banyak sekali mujizat yang terjadi. Kenapa? Karena nggak banyak permintaan.
There was a woman who got down on her hands and her knees and she crawled all the way to the feet of the master and touched the hem of the garment and she got a miracle. Why? Because she demanded something. Dan ada wanita yang akhirnya merangkak akhirnya sampai ke Yesus memegang jubahnya dan menerima mujizat itu. Kenapa? Karena dia meminta sesuatu. So if you want to get fed, Jadi church, kalau kamu mau diberi makan gereja, how much do you want it? seberapa banyak kamu mau? Not much. Nggak banyak. See? The demand is determined by the Permintaannya expectation. tergantung dari pengharapanmu, ekspektasimu. It's determined by what you draw. Itu tergantung dari apa yang kamu mencoba untuk tarik. If you don't pump the well, Kalau nothing's coming up. kamu nggak pompa dari sumur itu, nggak ada satu tetes air pun yang akan keluar. So don't sit there being spoon-fed Christians. Jangan kamu duduk di sini menjadi orang Kristen yang cuma pengen disuapin pakai sendok. Be the kind of people who say, I'm going to grow and I'm going to mature and this is the house where God will fill me with nutrition and take me to the next level. Dan Amen? jadilah orang-orang yang berkata, aku ingin menjadi orang Kristen yang benar-benar Tuhan bisa bawa aku ke level yang lain. One more thing before I move on to the next point. Satu hal lagi sebelum aku masuk ke level selanjutnya. And that is that where we're planted is very much about obedience. Dan di mana kita tertanam itu semuanya ada kaitannya dengan ketaatan. I'll tell you honestly, I'm not perfect. Aku pengen kasih tahu kamu, aku nggak sempurna. And this is not a perfect church. Ini bukan gereja yang sempurna. And this church is filled with imperfect people. Dan kita semua di sini orang-orang tidak sempurna. And we can all say hallelujah to Dan that. kita semua berkata haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Praise the Lord that we can still Puji be the Tuhan. church even though we're not perfect. Kita masih bisa di gereja meskipun kita tidak sempurna. But church is not about coming and getting a show with lights and actions and all this and going home feeling, oh, that was great, that was amazing. Dan gereja itu bukan cuma suatu tempat di mana kita bisa melihat banyak lampu-lampu, ada show di sini, ada acara, bukan cuma itu saja. Church is about us meeting with God. Dan gereja itu adalah di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. It's hopefully the place where we gather together in community and we strengthen and we fellowship and we build each other up and we encourage one another and we go out into the week, into the workplace, into our families and communities and we live for God. Nah, gereja aku berharap tuh kita bisa saling menguatkan satu sama lain sehingga ketika kita balik ke tempat kita kerja di hari-hari kita bisa dikuatkan dan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang. So we're not praying, Lord, show me and help me to be planted in the perfect church. Dan aku nggak berkata di sini, Tuhan tunjukkan kepada aku di mana aku bisa tertanam di gereja yang sempurna. What we're saying is, Lord, help me to find the place where I can be right smack bang in the middle of your will. Dan tapi kita harus berkata, Tuhan bantu aku untuk temukan gereja di mana aku benar-benar bisa tepat sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Where I can learn to be loyal and faithful and endure through tough times and make it out on the other side at the mountaintop. Dan bantu aku temukan satu gereja di mana aku bisa bertahan dan setia di gereja tersebut meskipun banyak badai yang melalui hidupku. Dan aku bisa lewati badai tersebut dan bisa naik ke dalam puncak yang tertinggi. Through thick and through thin. Lewatin masa sukar dan masa muda. One of the wonders of the modern world is we can, listen to other preachers and teachers and go onto YouTube and podcasts and books and the world is our oyster, right? Dan itu seperti dunia yang modern ini kita bisa dengarkan banyak sekali pengajaran-pengajaran dari media sana sini. And that's beautiful. Dan itu sangat bagus. But God never wanted us feeding at many tables but being loyal to none. Dan Tuhan tuh tidak mau kita tuh bisa makan dari berbagai banyak meja tapi tidak setia dengan satu hal. Because it's in the loyal place Karena di satu tempat yang kita setia itu, where the anointing flows from the beard of Aaron down to the hem of his garment. itulah di mana tuh urapan tuh mengalir dari ujung kepalanya Harun itu sampai sampai ke ujung kakinya. If you want to plant and be flourish and grow, Kalau kita tuh benar-benar mau bertumbuh, berkembang, kita harus tertanam. get planted in the right place. Tertanamlah di tempat yang tepat. Amen? Amin. Number 2, Yang kedua, the second thing is be planted in the place where you can discover God's purpose for your life. tertanamlah di tempat di mana Anda bisa menemukan rencana Tuhan di kehidupan Anda. Psalm 1:3 says that the tree brings forth its fruit in its season. Dan di Mazmur 1:3 berkata, pohon itu akhirnya bisa membawakan buahnya pada musimnya. It's not a revelation to say that everyone here has different talents, different gifts, different calling, different purpose. Ini bukan suatu pewahyuan lagi kalau kita semua di sini mempunyai satu panggilan, pada satu talenta dan semua hal yang berbeda-beda. But perhaps it is a revelation, like you see in this scripture, that that the fruit that we were designed for and purposed by God for
can only really come out when we're planted in God's way. Dan kita semua di sini bisa menjadi suatu pewahyuan kalau buah kita itu bisa dihasilkan cuman melalui ketika kita tertanam di tempat yang tepat. If we think, oh, you know what, I'm successful, I've got a good job, I got a good family, I got everything sorted, everything's going fine and dandy in my life, it's all good. Nah kamu berkata, oh aku ini sudah sukses, aku semuanya oke, keluargaku oke, kerjaanku oke, lingkunganku oke, aku udah sukses nggak ada masalah. Why would I need to be planted? I don't Kenapa need aku harus that. tertanam? Aku nggak butuh itu. I want you to see that there's a difference between success Aku pengen kasih tahu kamu ada bedanya antara sukses and godly success. dan sukses dalam Tuhan. The one who designed you with fruit, the one who designed you with a seed to bear forth a kind of fruit, Inilah pencipta yang menciptakan kamu dengan satu buah ini, satu talenta ini. knows exactly how to take your life to the greatest potential. Tahu bagaimana caranya dia untuk membawa hidup kamu dari satu potensi yang paling sukses. An apple tree bears apples, a pear tree bears pears, a cherry tree bears cherries. Jadi pohon apel hasilkan apel, pohon per hasilkan per, pohon ceri hasilkan ceri. Your life is meant to bear something in God Jadi hidup kamu harusnya menghasilkan sesuatu untuk Tuhan. that outside of being planted in the right place, Jadi you'll kalau never kita find it. tidak tertanam di tempat yang tepat, kita mungkin tidak akan bisa mencapainya. Because it's not found by hard work and it's not found by just doing things and kind of exploring. It's found in the anointing of God. Karena buahnya itu tidak bisa ditemukan dengan kamu cuma kerja keras saja, tapi perlu untuk kamu tertanam di rumah Tuhan dengan urapan yang mengalir dalam rumah Tuhan. In the revelation of truth. Di dalam suatu pewahyuan tentang kebenaran. And it's something that only comes through the word Dan of God. sesuatu ini cuma bisa keluar dari firman Tuhan. So you've got to be in the right place. Jadi kamu harus berada di tempat yang tepat. Number 3 says, be planted in such a way that you can stand strong in the face of life's struggles, storms, and temptations. Nah, tertanamlah sedemikian rupa sehingga Anda bisa berdiri teguh melewati pergumulan, badai kehidupan dan pencobaan. Again, Psalm 1:3 says this, the tree will have a leaf that shall not wither. Dan di sini berkata di Mazmur 1:3, tidak layu daunnya. There's not one person who ever said storms won't come. Dan nggak ada satu orang pun di sini berkata tuh badai tidak akan datang. Even Jesus told us the storm will come. Sampai Yesus pun berkata kalau badai itu akan datang. But it's the power and ability that we gain in the storm, in the temptation, in the trial, that is a genuine fruit that comes out of the church. Tapi kekuatan dan kuasa yang kita bisa dapatkan kalau kita melalui badai tersebut itu semua itu kalau kita bisa tertanam di dalam gereja. You'll be reminded in the house. Kamu akan diingatkan di rumah Tuhan. Live righteously for your God. Hidup dengan benar untuk Tuhanmu. It's when people isolate and they pull away from the right advice and the godly wisdom that they begin coming up with their own philosophies and ideas and ways of living, and they end up in their own disasters. Dan ketika orang tuh masuk ke dalam kecelakaan mereka sendiri itu karena mereka mengisolasikan diri mereka dari kebenaran firman Tuhan. A tree that has deep, strong roots is not easily shaken. Jadi kalau pohon yang mempunyai akar yang kokoh itu nggak gampang tergoncang. Doesn't mean it won't be shaken, Itu nggak berarti tidak bisa tergoncang. but it's difficult to uproot. Itu sangat susah sekali untuk ditarik dari akarnya. The tree that is this kind of rooted tree that is strongly founded and planted doesn't happen by accident. Dan pohon yang tertanam dengan sangat kokoh dengan akarnya yang kuat itu tidak terjadi cuma kebetulan saja. It's the result of good choices again and again. Karena itu terjadi dengan suatu keputusan yang benar lagi dan lagi dan lagi. If you're the kind of person who turns up to church every week and doesn't have a friend Jadi in kalau this kamu house, datang ke gereja setiap minggunya dan kamu tetap nggak punya teman. firstly, let's give them a hand for keeping on turning up. Dan You tepuk know? tangan untuk kamu ya kalau kamu tetap datang setiap minggunya meskipun nggak ada teman. But really, can I encourage you Tapi mari aku mendorong kamu di sini. that community is here to be part of the community? Jadi komunitas di sini untuk kamu bisa menjadi bagian dari komunitas. So instead of racing home after Sunday service, instead of turning Dibandingkan- up late to Sunday service, Kamu tuh cepat-cepat pulang setelah kebaktian atau kamu datang telat sebelum kebaktian. why don't you try? Kenapa enggak kamu Engaging. coba mulai masuk ke dalam suatu komunitas? Do you know how powerful that could be? Not today, maybe not next week, maybe not next month, but maybe next year or in the years to come, you're going to need someone to lean on, somebody to ask advice from, somebody to encourage you, and you're going to find it because you've planted in the house. Dan mungkin enggak minggu depan atau bulan depan atau tahun depan dan kapanpun yang mungkin ke depannya kamu akan butuh seseorang, kamu perlu sandarkan untuk kamu mintakan nasihat pertolongan. Amen?
Amin. 2 Peter 1:10 2 Petrus 1:10. says, "Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do those things or these things, you will never stumble." Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. What does that mean? Apa itu artinya? That's one of the tough verses. You know, Peter and Paul, they all have these hard verses. It's kind of, you got to really think about them, right? Petrus dan Paulus suka menuliskan ayat-ayat yang susah dan kamu harus baca dengan seksama, dengan menghayati sehingga kamu bisa mengerti. What this is saying, Apa ini kata in a yang dikatakan? nutshell, is that you aren't saved just by turning up and ticking the attendance that you came to church. Dan kamu tidak bisa selamat cuma kamu datang ke gereja saja dan kamu cuma datang untuk hadir saja. But you and I have got to be diligent Dan tapi aku dan kamu di sini harus rajin in every day and in every season to Setiap make our election harinya. sure. untuk membuat kita yakin, dengan sangat yakin. How do I know that I'm saved in God? Bagaimana aku tahu kalau aku diselamatkan di dalam Tuhan? Because I follow the commandments of my God. Karena aku mengikuti perintah dari Tuhan Allahku. Because I trust His grace and I walk by faith. Karena aku percaya akan kasih karunia-Nya dan aku berjalan dengan iman. Because I know that His cross made a way for me into heaven, but that cross also commissioned me to a life of living fully and completely for Him. Dan aku tahu juga dengan salibnya itu aku dilayakkan untuk masuk ke dalam surga. Dan dengan salibnya juga itu aku diyakinkan untuk harus hidup kudus dan sepenuhnya untuk Dia. So every day Dan setiap harinya I make sure aku harus yakinkan. that I'm sure that I'm sure that I'm sure Dan aku that sangat I'm in yakin God, dan and sangat-sangat walking with yakin God. bahwa and aku remaining hidup in Him. bersama dengan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan. Being a pastor doesn't qualify me for the kingdom of heaven, Dari menjadi pendeta tidak memberikan aku kualifikasi untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. but living as a disciple of Jesus does. Tapi hidup sebagai muridnya Tuhan itu memberikan aku kualifikasi There tersebut. are many people who come to church that are not disciples of Jesus. Dan banyak sekali orang-orang datang ke gereja itu tapi mereka bukanlah muridnya Tuhan Yesus. They just do the religious thing on a Sunday and then do their own thing the rest of the week. Mereka cuma melakukan hal-hal keagamawian saja dan akhirnya di tengah-tengah minggu mereka lakukan apa yang mereka mau lakukan. But every disciple of Jesus Dan setiap murid-muridnya Tuhan Yesus will obey the commandments of God, including remaining in community. dan mereka tuh akan taat akan semua komisi-komisi dari Tuhan Yesus dan yang salah satunya termasuk untuk tertanam di tempat yang tepat. Hebrews 10:25 says, not forsaking the assembly of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, even as the day approaches. In other words, as the last days come, and they're coming, folks, be committed to gathering together in the house. Dan janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasanya oleh beberapa orang yang telah pergi, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. It's when we remain, when we hit roadblocks and struggles and trials in our life, it's when we remain in God that we're able to push through the struggles, the circumstance and the trials that come our way. Dan ketika kita tertanam bersama dengan Tuhan dan kita hadapi masa-masa sukar, di situ kita bisa lewati dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. And the last point Yang poin terakhir, is be planted in the house so that you can prosper. tertanamlah di dalam rumah Tuhan dan menghasilkan kemakmuran. Tell somebody next to you, God wants you to prosper. Dan berkata kepada orang samping kiri kananmu, Tuhan pengen kamu makmur. Do you believe that? Percaya nggak kamu akan itu? I genuinely believe God wants us prospering in every area of our Dan lives. Tuhan mau sekali dan rindu sekali untuk kita makmur dengan semua area hidupnya kita. Every area. Semua area dalam hidupnya Psalm kita. 1:3 Mazmur 1:3. says, whatever he does shall prosper. Jadi apa saja yang diperbuatnya berhasil. He's planted in the right house, in the place of favor, in the place of grace, and he prospers. Dia tertanam di tempat yang tepat, di rumah yang tepat. Akhirnya dia berbuah dan sangat-sangat menghasilkan banyak hal. Now let me give you a warning. Dan aku pengen kasih tahu kamu satu peringatan di sini. This scripture is not telling us if you turn up to church or if you call Antioch your home, you will prosper. Dan aku pengen kasih tahu kamu kalau ini nggak berkata, ayat ini nggak berkata kalau kamu ke gereja atau panggil Antioquia itu gerejamu, kamu akan makmur. It's not talking about people who fill a seat. It's talking about people who are planted. Dan ini di sini nggak berkata tentang orang-orang yang cuma memenuhi kursi, tapi ini berkata tentang orang-orang yang tertanam. God is saying if you position yourself fair and square in the center of my word and my will,
That's your Dan guarantee. firman Tuhan berkata kalau kamu benar-benar tertanam di dalam firman-Ku dan benar-benar menghidupinya, itu adalah garansinya kamu akan makmur. If you will follow me through the easy, through the hard, through the ups, through the downs, through the rough, through the smooth, if you will follow me according to my word, Jadi kalau kamu bisa ikutin aku di masa sukar, masa muda, masa yang dimana kamu merasa itu sangat-sangat nggak gampang, tapi kamu tetap ikutin firman-Ku and remain rooted according to what I say, dan tetap tertanam sesuai dengan apa yang aku katakan, then I promise you, God says, dan aku janjikan kepadamu, Tuhan berkata, you will prosper in all that you do. kamu akan makmur dengan segala sesuatu yang kamu lakukan. This is why some people come to church, they didn't get their miracle, they got all grumpy and complain about God, why you didn't do this? And it's all about Him, when in actual fact, God already laid the whole roadmap. Dan kamu orang berkata komplain sana sini, kenapa Tuhan aku nggak dapat ini, nggak dapat itu. Padahal Tuhan sudah taruhkan peta yang sangat jelas di depan mukanya. But we haven't been doing what God wanted us to do. Tapi We've been running our own race. Tapi kita belum melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, melainkan kita berlari dalam pelarian yang kita bentuk sendiri. A planted soul in the church, as much as I would like to say that it's about having a perfect attendance record, it's not. Dan aku pengen berkata di sini, orang yang tertanam di gereja, aku suka sekali berkata kalau orang yang punya satu attendance yang sempurna, tapi itu bukan. It's about someone who is fully engaged with God's heart. Tapi adalah orang-orang yang benar mempunyai satu hubungan yang dekat dengan hatinya Tuhan. Engaged with God's heart. Dan mereka tuh mempunyai suatu koneksi dengan hatinya Tuhan. I know this church is full of beautiful people, right? Dan gereja ini penuh dengan orang-orang yang luar biasa, amin. Who's the most beautiful? Siapa yang paling indah di sini? My wife. Adalah istriku. I wasn't going to say me, I'm not beautiful. Aku nggak bilang aku karena aku nggak You know, indah. the joy of it is this. There are some people in the church who year upon year upon year, they grow, they change, they multiply, they mature, they're fruitful. Ada juga orang-orang di gereja kita yang bertahun demi bertahun mereka bertumbuh, berkembang, dan berbuah. But there are others who are just here year after year after year and it's the same old, same old, same old. Tapi ada juga orang-orang yang di gereja ini mereka sama aja dan sama aja dan sama aja. What's the difference? Apa bedanya? The difference is people who are planted are always moving forward in God. Adalah orang-orang yang Always. tertanam di dalam Tuhan itu akan terus maju. Peter says in this, 2 Peter 1:9, he says, I'm not going to read the whole thing, but he says, add to diligence, faith, moral excellence, to moral excellence, knowledge. He's got this whole list of things that you add one to the other, and we're growing, we're moving forward. Ya, dan di sini Petrus berkata tuh kalau kita tuh di dalam kebajikan ditambahkan pengetahuan, ditambahkan banyak hal yang lainnya, aku nggak bakal bacakan semua di sini. The world is not going to help you move forward in the areas which you need to move forward in. Dan dunia ini tidak akan membantu kamu untuk maju di daerah yang kamu harus maju. Think about it. At your Coba workplace, pikirkan di tempat kerjamu, your boss and your colleagues, bos kamu, teman kerjamu, which do they care more about? Competence or character? yang mana mereka lebih penting? Kompetensi kamu atau How many karaktermu? say competence? Siapa yang berkata kompetensimu? How many say character? Keunggulanmu? Siapa yang berkata karakter? Your boss cares about your character. Is it more than your competence? Siapa bos kamu lebih peduli dengan kemampuanmu atau karaktermu? Yang mana? So many unsure people here. From what I know, most bosses care a lot more about you turning up to work on time, doing the work, doing it effectively, doing it efficiently, getting it right, dealing with the customer right, than they do about your private holiness and all the other choices you make. They care a lot more about that. Tentunya Right? bos kamu akan menurut aku pikiran aku tentunya bos kamu lebih penting kamu datang kerja tepat waktu, kerjakan sesuai dengan dia mau, hasilkan uang, mempunyai hubungan yang baik dengan customermu dan dibandingkan dia peduli dengan kekudusanmu di dalam hidup pribadimu. But what God cares about, of course, He cares about our competence, but He cares a lot more about the inside than the outside. Tapi apa yang Tuhan pedulikan itu jauh lebih pedulikan tentang apa yang di dalam hidup pribadimu dan Tuhan tentunya peduli dengan kompetensimu, keunggulanmu. And that's why pay attention when John says this. Itulah in 3 kenapa John kita 1:2. harus perhatikan di sini di Yohanes 3 berkata, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your, read it out with me, soul prospers. 3 Yohanes 1:2 berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. If the soul is not prospering, Kalau jiwamu tidak forget baik-baik about the saja, rest of your life prospering. melupakan dengan hal-hal lain dalam hidupmu. The church is such a powerful place for that to happen.
gereja ini adalah gereja adalah tempat yang sangat luar biasa buat jiwamu tetap bisa baik. Again, I'm not a perfect person and I'm not a perfect preacher, I'm sorry. Dan lagi aku berkata, I'm trying, I'm learning. aku bukanlah orang yang sempurna, aku bukanlah seorang pengkhotbah yang sempurna. But one thing I am committed to Tapi satu hal yang aku berkomitmen, is preaching the most rounded doctrine that I ever can. That I Aku in akan- my strength and my God-given ability. khotbahkan doktrin dengan kebenaran sebenar-benarnya yang aku bisa. There are times when I will preach pure doctrine like we did in our Saturday meeting a couple of weeks ago. Dan ada satu momen mungkin di hari Sabtu yang kemarin itu aku juga khotbahkan doktrin secara utuh, secara doktrin. There are times Penuh. like tonight I'll just encourage you to make a simple action. Dan Simple ada step. satu malam di mana aku seperti malam ini aku cuma mendorong kamu untuk melakukan tindakan yang benar. There are other times when I'll preach verse by verse or story by story. Ada juga waktu di mana aku khotbahkan tuh sesuai dengan ayat demi ayat, But at the end of the cerita demi day, cerita. I Tapi di want to make akhir sure harinya, that I'm not just preaching to your spiritual life, I'm preaching to every area of your existence. aku nggak cuma khotbah tentang hidup rohanimu, tapi aku khotbahkan dalam setiap sudut dalam hidupmu. Because God wants you prospering in everything. Seperti Tuhan ingin kamu makmur dalam semua area dalam hidupmu. That means growing. Itu berarti kita harus bertumbuh, It means changing. kita harus berubah, It means maturing. kita harus bertumbuh dewasa. Flourishing on the inside Kalau kita mau bertumbuh di dalam, so that God can prosper us on the outside.